Selamat datang di Platinum. Saya Olivia Marzuki akan mengajak Anda melihat sisi lain dari Indonesia dan mancanegara, di mana Anda dapat menemukan berbagai nilai tambah dalam hidup. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat berbagai hidangan mewah yang dibuat oleh seorang Michelin Star Chef. Mencicipi hidangan yang dibuat oleh seorang Michelin Star Chef memberikan sensasi mewah. Apalagi bisa melihat secara langsung seperti apa bahan baku yang digunakan oleh Chef Jérôme Laurent langsung dari dapurnya. Musim libur akhir tahun sudah datang dan hidangan spesial siap memenuhi meja. Sejumlah restoran di ibu kota pun siap menyiapkan menu khusus akhir tahun. Tapi kalau ingin lebih spesial, bagaimana kalau menghabiskan makan malam spesial dengan menu dari chef berbintang Michelin, Jérôme Laurent? Di dunia kuliner, bintang Michelin sama prestisiusnya dengan piala Oscar. Jérôme Laurent telah lama berkelana dari Arles, Prancis. Tahun ini, Jérôme hadir di Jakarta dan sudah siap menjamu lidah warga Jakarta dengan hidangannya. So, tell us about your Christmas specials for the holiday season. Yeah. Christmas and New Year's at the door. I mean, can you believe it? It's time really flies. Tell us about your special menu. So yeah, for Christmas and New Year's Eve, I try to make, a mix between local products and, of course, import products from Europe and Australia also. But it's very important for me to give something more Christmas spirit. Okay. Teknik masak menjadi satu andalan seorang chef, tapi bahan baku terpilih menjadi kunci utama sebuah hidangan. Chef Jérôme mendatangkan bahan baku dari berbagai penjuru dunia untuk mewujudkan resep makanannya. So it's interesting because you said you use the combination of local ingredients and also imported. What's the percentage? How much local ingredients you use for your dish? Now I try to have 50-50. It's difficult. It's difficult, but for me it's very important to have the max of the local products for many points. Okay? The first thing is I can get easily around me. Okay? Fresher. That's one of the points. Also to support the local economy. It's very important to support the local economy, especially for the chef, and to show what the quality of the product you can get in Indonesia by the farmer, by the fisherman, by you have a lot of product in Indonesia. You have so many islands with great things. World need to know that. That's interesting. Many people in the world, they don't know how Indonesian can make really good products. You can present a fine food like this by using local ingredients from Indonesia. Tahun ini Chef Jérôme Laurent memimpin dapur Cassis Restoran. Untuk menu pembuka, Jérôme menyiapkan Dover Sole Mashed Salad dengan truffle vinaigrette. Kedua bahan baku utama dalam menu ini tidak mudah didapat di Jakarta. Ikan Dover sampai white truffle langka dengan harga sekitar 16 juta rupiah per kilogram. Yeah, that's a New Year's Eve menu for me. It's very important to be festive. Okay. Usually I don't use so many expensive products. But for New Year's Eve, it's a special meal. Okay, we start the year. We finish one and we start the new one. I find the Dover Sole is at least for 500,000 rupiah for 1 kilo. The white truffle, actually the white truffle is very expensive. How much is that? More than 60 million for 1 kilo. Menu sederhana dengan komposisi rasa yang halus, paduan antara tekstur Dover yang lembut di lidah ditambah sedikit kontras dari aroma white truffle. Untuk entree, Chef Jérôme lagi-lagi mencari bahan baku dari laut. Menu scallop English Pea Emulsion bertabur kaviar menjadi salah satu hidangan andalan di akhir tahun. Voila, ala Chef Jérôme. Di akhir tahun ini, menikmati menu kelas dunia tidak perlu jauh ke luar negeri, karena tangan chef berbintang Michelin telah sibuk meramaikan dapur Jakarta. Untuk menyantap makanan dari tangan chef berbintang Michelin, money should not be an object. Hidangan mewah
mewah berikut ini selain untuk dikonsumsi, ternyata juga bisa untuk dijadikan sebagai hadiah. Nah, jika Anda tertarik untuk menjadikannya sebagai hadiah atau hidangan Natal dan Tahun Baru, Anda harus siap-siap mengeluarkan uang 9 juta rupiah lebih. Ini adalah salah satu makanan lezat termahal di dunia. Hidangan ini pernah disajikan untuk Raja dan Ratu Vietnam. Harga 5 gram sarang burung di mangkuk sup kecil ini mencapai $17 Amerika atau sekitar Rp178.000. Kuliner ini tidak memiliki rasa yang tajam, namun kaya akan protein dan 100% murni air liur burung. Di pusat perbelanjaan Hanoi, Vietnam, 1 kg sarang burung berharga $900 Amerika atau sekitar Rp9.500.000. Selain dikonsumsi, produk mewah ini juga kerap diberikan sebagai hadiah. Sejumlah konsumen mengatakan produk ini menyimbolkan kemewahan sekaligus mampu menangkis penyakit. Giving them this kind of product, they will get better health and maybe get like a long life lasting. Sarang burung diolah menjadi minuman berenergi dan dapat dimasak menjadi sup serta bubur. Sarang berasal dari burung walet yang mudah ditemui di pegunungan Vietnam. Namun para pengusaha kreatif menemukan cara modern untuk memikat burung walet dan memanen air liur mereka. Kini ribuan bangunan beton seperti ini bermunculan di seluruh Vietnam. Behind this door, the room is designed to be a modern cave for birds. It's dark, it's kept at a toasty 28 degrees, and the room is hand-coated with kilograms of bird droppings. Perfect conditions for thousands of swiftlets to call it home. Le Dan Hoang adalah jutawan yang memperoleh pendapatan dari rumah burung walet yang memasok jaringan 13 toko retailnya. Perusahaan milik pria berusia 30 tahun ini membukukan penjualan sebesar $4 juta Amerika atau hampir 42 miliar rupiah pada 2011. The government want to have a tax revenues and they want to create jobs and they want to have the export revenues. So they are promoting this business a lot in many provinces, especially in the south of Vietnam. Vietnam berada di peringkat keempat sebagai produsen sarang burung walet di Asia Tenggara. Industri triliunan rupiah di ASEAN ini masih dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Namun Thailand siap terbang menyusul dua negara tetangganya. Makanan Jepang merajai kota-kota besar dunia. Teknik memasak yang tinggi serta bahan makanan pilihan membuat makanan Jepang tergolong eksklusif. Tapi ternyata di negara asalnya, makanan Jepang mulai terancam oleh invasi makanan fast food asal barat. Koki berkelas Michelin Yoshihiro Murata bertekad untuk mengangkat masakan tradisional Jepang dari kepunahan. Ia menyadari masalah ini ketika mengajar di satu sekolah dasar. When I asked kids to name their favorite Japanese food, most of them answered hamburgers. That's how endangered Japanese food is. Japan has been westernized and these kids who grew up eating burgers don't know what washoku is. Wasoku atau masakan musiman Jepang dan mereka yang berkecimpung di dalamnya sungguh-sungguh berkomitmen menggabungkan persiapan panjang, presentasi rumit, serta keahlian mengolah makanan musiman yang bersumber dari tanah sendiri. Be it ingredients or serving of the dish, it needs to be something that can be only eaten at a specific time in that specific dish. Also, you can become healthy eating these foods at the right times. That's what it means, the philosophy behind the sayings, one must eat things that are the best of their season. Dengan melonjaknya jumlah restoran cepat saji di negeri matahari terbit, ketertarikan pada masakan tradisional terus berkurang. Beras yang merupakan makanan pokok tradisional telah turun 17% sepanjang 15 tahun terakhir. Pemerintah berharap keputusan UNESCO untuk melindungi makanan dapat memberikan angin segar ke dalam ekonomi Jepang. We are extremely happy that Japan's food tradition has been listed as the world's intangible heritage. We have been pushing the Cool Japan policy, which aims to boost Japan's soft contents presence abroad, and the ultimate goal is to encourage foreigners to visit us. So the listing will support that goal. Hopefully more foreigners would want to try authentic food in Kyoto and other cities. Perdana Menteri Abe ingin menarik 25 juta turis per tahun saat Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Koki seperti Yoshihiro Murata berharap bahwa dengan melindungi dan mempromosikan makanan Jepang, mereka juga dapat membangkitkan selera pengunjung potensial. Setelah jeda berikut, Platinum akan kembali dengan seluk-beluk bisnis restoran mewah di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Platinum.
kami akan mengajak Anda melihat seluk-beluk bisnis restoran mewah di Indonesia. Namun sebelum saya mengulas lebih dalam, mari kita simak informasi menarik dari mancanegara berikut ini. Desain interior merupakan elemen penting bagi butik. Mata konsumen dimanja oleh keindahan desain. Suasana yang nyaman memindahkan mereka dari sofa berbahan sutra dan kashmir langsung ke kasir. Inilah keahlian Peter Morino, seorang arsitek pelaku retail mewah yang honornya bisa mencapai 10 juta dolar Amerika atau sekitar 100 miliar rupiah. Karyanya terlihat di butik Chanel, Dior, dan Louis Vuitton. Merek mewah mana yang tidak menggunakan jasanya? 600 perhiasan Cartier dipamerkan di Grand Palais Paris, Prancis dari 4 Desember sampai Februari tahun depan. Karya yang dipamerkan memiliki nilai sejarah tersendiri karena melihat tahun pembuatannya yaitu 1874 hingga 1970-an. Bandara Internasional Newark Liberty di New Jersey, Amerika Serikat membuat Signature Newark, sebuah terminal dan lounge dengan luas 1.000 meter persegi yang dibuat khusus penumpang super kaya. See the number of customers growing by day? Definitely there's a growth as well in the customers, yes. Because you see sometimes now even a 17-year-old can just come with his girlfriend or his friends just to have dinner or just to have lunch, yes. Definitely people are more aware of the food, of the service, so they definitely try to experiment and try it out, yes. Compared to in the past, definitely there are a lot of changes. There's definitely a growth in consumer as well. A lot of your customers are actually local Indonesians, not French or other foreigners in town. Yes. What do you say about that? I believe for an expat it is more interesting to try Indonesian food. So we do have expats as well, but our majority of the guests are local Indonesians, yes. Because I guess we are, being a French restaurant, it's like a more of a... It's an upmarket thing. Yes, for the local people that sort of knows French food or don't necessarily go to France every month. It's like we are just here. What's the standard of a premium restaurant? What constitutes a premium restaurant? Definitely food has a major role, the service, the ambience, the imported stuff and the price range, I believe. But our hero would definitely be the food, yes, the food and the service, the quality of service we provide to our guests every day. Yeah. Of course, there are challenges in the supplier side of things, in the distribution, storage, and everything else. How is it happening so far? A chef definitely has his own challenges with suppliers. I think every chef in Jakarta that has an international restaurant have this challenge, and they have improvised with the local products as much as they can. Not just in Cassis, in every restaurant you go to, I think they have similar problems, and sometimes when they have chef tables and stuff like that, they do discuss it, yes. Sometimes they hand carry some products when it's necessary for a top VIP client that's like absolutely pre-ordered in advance, so they always hand carry them from different parts of the world. And we do sometimes get Italian suppliers coming for truffle directly from Italy and things like that. So there are challenges, but they always find solutions together as a chef community or people in the business. They always find solutions. They always try to get help from each other, and in fact, I must say the chefs are quite close. Yeah. So when we talk about substituting a few ingredients, say if the imported products are not available, then you would try and find alternatives from locally sourced ingredients. Yes. Would that substitute the quality? To some degree, probably yes. But at the same time, if your chef is creative, they can definitely mix and match the taste to the local products. It's not a problem. In Cassis, we use a lot of local products now, so
It's Jerome's idea as well to promote local products. So we do use a lot of products here as well, yes. What's your price range? We have quite decent lunches. We have a set lunch for 296,000 rupiah for 3 courses, inclusive of a glass of iced tea. For dinner, you can spend around 500. You can start a set menu from 550,000 rupiah to up to 10 million. It depends on what you order. But we are definitely not as expensive as everybody thinks we are. So at that price range, do you think the Indonesian customers are getting the same quality food, premium food, as in other restaurants in other countries at the same level? If you compare to France directly, since you are a French restaurant, probably not, because we are a bit expensive. For example, if you go to any restaurant in Paris or in France, you can find very good food for a decent price. Whereas here we are a bit expensive because we have to import them. Yes, we are. Yeah, you can say that we have to increase the price because of the importation taxes and all that. But if you didn't have the taxes, or if you don't have to pay, I think you get the same quality for the same price. Dalam rangka menyambut Natal 2013 dan Tahun Baru 2014, Pacific Place Jakarta bekerja sama dengan produsen kristal terdepan dunia Swarovski. 40.000 kristal Swarovski yang berbobot 80 kg memenuhi instalasi atrium Pacific Place Jakarta dan memberikan nuansa belanja yang mewah dan elegan. Departemen store Takashimaya di Tokyo, Jepang memamerkan koleksi pohon Natal termahal di dunia. Pohon Natal ini terbuat dari batangan emas murni dengan harga mencapai 87 miliar rupiah. Pekan terakhir sebelum Natal, Galeri Lafayette Paris, Prancis dibanjiri 200.000 pengunjung per hari. Menurut riset, sebuah rumah tangga di Prancis akan menghabiskan rata-rata 531 euro atau sekitar 8,9 juta rupiah untuk kebutuhan Natal. Sebuah pameran kapal pesiar di Southampton, Inggris menghadirkan kapal model Sunseeker yang dijual seharga 15 juta pound sterling atau sekitar 270 miliar rupiah lebih. Ingin tahu seperti apa rupa dari kapal mahal ini? Berikut informasi selengkapnya. Berlayar dengan kapal mewah merupakan hobi tersendiri bagi kaum jet set dunia. Bagi mereka yang cukup memiliki dana dan menyukai kapal-kapal layar mewah, mungkin pameran kapal pesiar mewah di Southampton, Inggris masuk dalam agendanya. Di pameran ini, kapal yacht Sunseeker berukuran 40 meter dipamerkan dan ditawarkan dengan harga mencapai 15 juta pound sterling atau sekitar 270 miliar rupiah lebih. Dengan membayar angka sebesar itu, inilah yang akan didapat oleh calon pemilik. Meski Sunseeker bukanlah kapal siar terbesar, model ini merupakan yang terpopuler. 20 kapal jenis ini telah terjual dalam 4 tahun. Selalu menjadi perhatian siapa yang membeli kapal semahal ini. It's always an interest to see, God, who owns that? Who's bought that? And a bit of intrigue about the whole thing of luxury assets. Meski kapal-kapal yang dipamerkan ditawarkan dengan harga selangit, bukan berarti pengunjung yang tidak berniat membeli tidak dapat menikmati interior mewah walau hanya sesaat. Pameran yang telah diselenggarakan selama 45 tahun ini diikuti oleh 600 peserta dari industri kapal siar. Sebuah pameran kreasi desain interior di Beverly Hills, Amerika Serikat memamerkan karya dari hampir 30 desainer interior ternama. Apa saja yang dipamerkan? Berikut informasinya. Glamor, mewah, dan berkelas menjadi ciri khas desain yang dipamerkan di rumah pameran ini. Semua produk yang dipamerkan punya kisah tersendiri yang diinspirasi dari para figur kenamaan di dunia hiburan, fashion, dan bisnis.
Ruangan ini misalnya merupakan replika dari ruang tamu milik penyanyi Stevie Wonder. Ada juga deretan furniture bergaya modern yang terinspirasi dari desainer fashion kenamaan Coco Chanel. Has a different designer. They design the room in order to market themselves. We are using the Titans of Business as the theme for this house, which means we've asked the designers to use a client that they have that may be a business tycoon of some sort. Alisa Sutton ikut bergabung dalam pameran ini. Sutton adalah salah satu desainer yang karya-karyanya merupakan wujud kekaguman pada desainer dunia Valentino. Life is so opulent and glamorous and beautiful, and I definitely wanted to encompass that feeling here in this space, but at the same time too, Untuk menambah kesan mendalam dari produk-produk yang dipamerkan, pihak penyelenggara juga memasang foto para tokoh kenamaan yang menjadi inspirasi dari karya-karya tersebut. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita di Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.